আপনার যা ইচ্ছে। As you like it. As you like it. আবার আসবেন। Do come again. Do come again. আবোল তাবোল না বলে আসল কথায় এসো। Come to the point. Come to the point. আমাকে অনুগ্রহ করে যেতে দিন। Please allow me to go. Please allow me to go. আমাকে যেতে দাও। Let me go. Let me go. আমাকে দেখতে দাও। Let me see. Let me see. আমাকে ফোন করার চেষ্টা করবে না। Do not try to call me. Do not try to call me. আমায় কাজ দাও। Let me work. Let me work. আমার পেছন পেছন এসো। Follow me. Follow me. আর একটুখানি থাকুন। Please stay a little longer. Please stay a little longer. আর একবার চেষ্টা করুন। Please do try again. Please do try again. আসুন আসুন। Please coming. Please coming. এইখানে সই করুন। Please sign here. Please sign here. এক পাশে দাঁড়াও। Move aside. Move aside. একটু অপেক্ষা করুন। Please wait. Please wait. এখান থেকে বের হয়ে যাও। Get out from here. Get out from here. এখানে আসুন। Please come here. Please come here. এগিয়ে যাও। Go ahead. Go ahead. এদিকে এসো। Come here. Come here. ওকে খেপিও না। Don't tease him. Don't tease him. ওকে জাগিয়ে দিন। Please wake him up. Please wake him up. ওকে যেতে দাও। Let him pass. Let him pass. ওকে দেখো। Watch him. Watch him. ওর খবর নাও। Inform about her. Inform about her. ওর দেখাশোনা করো। Take care of him. Take care of him. ওর নাম জিজ্ঞেস করো। Ask his name. Ask his name. কখনো আমার বাড়িতে আসার চেষ্টা করবে না। Never try to come my house. Never try to come my house. কখনো ভুলো না। Never forget. Never forget. কিছু ভাববে না। Never mind. Never mind. কিছুই বলো না। Don't say anything. Don't say anything. যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানান আর লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। এইরকম আরও ভিডিও পেতে কিংবা ইংরেজি শিখতে আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। পারলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।